बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा है और अभी 14 नकात दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान उन पर गौर कर रहा है। 3 नकात मेरे सामने आ चुके हैं, वो मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ। लेकिन आजकल बड़ी बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या दुबई बर्बाद होने जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो इसको बर्बाद करके इसको घर में बल्कि दफन भी कर चुके हैं। इसके साथ ही एक अगला सवाल ये है कि सऊदी अरब और अरब अमारात के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं, ये माजी में कितनी जंगें लड़ चुके हैं और इस वक्त ये किस जगह पे खड़े हैं। इससे अगला सवाल ये है कि ईरान और अरब अमारात की लड़ाई कितनी ज़्यादा संजीदा हो सकती है या इसमें कितनी कशीदगियाँ हैं और ये क्या दोबारा बहाल हो सकते हैं ताल्लुकात या नहीं। और इसके साथ ही अरब अमारात कितना ताकतवर है और पाकिस्तान के अरब अमारात के साथ क्या ताल्लुक है, क्या पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। इन सब पर रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करें ताकि लोग आराम से आपको गुमराह ना कर पाएँ। सबसे पहली बात कि क्या दुबई बर्बाद होने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इलाकाई तनाव आता है, कोई मुआशी बहरान आता है या कोई मुल्क किसी भी हवाले से वीज़ा पॉलिसियाँ सख्त कर देता है, तो ये अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं और ये लोग दावे करना शुरू कर देते हैं कि ये मुल्क तो अब बर्बाद हो चुका है या बर्बाद होने जा रहा है। एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये अरब अमारात जो हैं ये 7 रियासतों पर मुश्तमिल है और इन 7 रियासतों में एक अबू धाबी 80% जो जीडीपी है उसका मालिक है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दुबई। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो दुबई की सियासत है या दुबई की मईशत है उसको अगर हम देखें तो वो चलती है लॉजिस्टिक्स के ऊपर और सियाहत के ऊपर और तिजारत के ऊपर। और दुबई के अंदर जो तेल की पैदावार है या तेल का जो हिस्सा है जीडीपी के अंदर वो सिर्फ 1% है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि जो विजन 2030 है वो इस वक्त दुबई के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है और बड़ी कंपनियां अब दुबई की बजाय या दुबई के साथ साथ रियाद में भी आ रही हैं। ये एक बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है। इसके साथ अगली बात मैं आपको बता दूं कि जब कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर जंग शुरू होती है, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लोगों का माइंड बनाया जाता है, तो एक ऐसी हवा बन जाती है कि गैर यकीनी की सूरत हाल हो जाती है और सरमायाकार कभी भी गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। यही वजह है कि एक हमले पर एयरपोर्ट पर दुबई के हमने ये देखा कि 120 बिलियन डॉलर वहाँ की स्टॉक मार्केट से गायब हो गया। अब अगली चीज़ ये है कि दुबई के ऊपर कर्जा कितना है। दुबई के ऊपर टोटल कर्जा जो है वो 140 बिलियन डॉलर है और 140 बिलियन डॉलर का मतलब यह है कि दुबई की टोटल जीडीपी का 100% से ज़्यादा, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 80% आता है। आमतौर पे सजेस्टेड ये होता है कि आप 65 to 70% आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन जब उससे आगे मामला जाते हैं तो घंटियां बजना शुरू होती हैं और हम ये देख रहे हैं कि इनका सिर्फ ये मसला नहीं है कि 100% इन्होंने जीडीपी का कर्जा लिया हुआ है। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि अब अगर प्रोग्रेस यहाँ पे रुकती है तो इन कर्ज़ों की एक साथ देना इनके लिए आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे हम देखते हैं कि इनके पास पोर्ट्स हैं, इनके पास आप ये देख लें कि एमिरेट्स की एयरलाइन है, इनके पास प्रॉपर्टी है और ये असासे इनके कर्ज़ों से कई गुना ज़्यादा है। कहा जाता है कि तकरीबन 400 बिलियन डॉलर के इनके एसेट्स मौजूद हैं और जो सबसे बड़ी ताकत है वो है अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में मैं आपको बता दूं, अबू धाबी ने भी 140 बिलियन डॉलर कर्जा लिया हुआ है, लेकिन वो कर्जा इनकी जीडीपी का 19% से भी कम है। और मैंने आपको कल बताया था कि तकरीबन 2900 अरब डॉलर जो है वो अबू धाबी के असासी हैं। 1200 बिलियन डॉलर इन्होंने गैर मुल्की कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ऐसी सूरत हाल जब कभी भी दुबई मुश्किल में आता है तो अबू धाबी उसकी मदद के लिए आ जाता है और 2 दफ़ा दुबई जो है रिकवर कर चुका है। चाहे 2008 का मुआशी बहरान हो जब लोग गाड़ियां फ्लैट्स के अंदर, पार्किंग के अंदर, सड़कों के ऊपर छोड़ के मुल्क से भाग गए थे,
اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب کووڈ آیا 19 تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تھے، سیاحت رک گئی تھی، لیکن اس وقت بھی 20 بلین ڈالر ابو دھابی نے وہاں پہ انویسٹ کیا، بلکہ اس کو لون دیا بانڈز کے بدلے میں، اور پھر وہ دوبارہ ریکور ہو گیا۔ 2 دفعہ دبئی ریکور ہو چکا ہے، اور اب پھر جب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 3 نکات جو کہ میرے پاس آ چکے ہیں امریکہ اور ایران کے آپس میں صلح کے حوالے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی جلدی واپس آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کافی کچھ ہو، کچھ لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ 1971 میں جب عرب امارات بنا تو پاکستان نے وہاں فوری طور پہ نہ صرف اس کو تسلیم کیا، بلکہ شیخ زاید کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، یہاں پہ شیخ زاید ہاسپٹل سے لے کے رحیم یار خان تک آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، عرب امارات کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اب معاملات خراب ہو رہے ہیں، اب معاشی طور پہ سیاسی بالادستی، علاقائی مفادات، یہ سب چیزیں مل کے ان کو تنگ کر رہی ہیں، اور اب ان کے رستے کہا جا رہا ہے کہ جدا ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں جو 2 بھائیوں کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے شدید سرحدی تنازعات بھی رہ چکے ہیں، وہ تنازعات بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، البریمی نخلستان، یہ 1952 سے 55 کے درمیان میں یہ تنازع بنا تھا، اور یہاں پہ سعودی عرب نے اپنے فوجی بھیج دیے تھے، یہاں پہ اپنا کلیم کیا تھا سعودی عرب نے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹروشل امان سکاؤٹس یہاں پہ آئے، لڑائی ہوئی، سعودی عرب کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد جب 1971 میں یہ بیسیکلی ابو دھابی کے ساتھ پھڈا چل رہا تھا سعودی عرب کا، پھر جب 1971 میں بنا متحدہ عرب امارات تو سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 71 میں یہ بنا، 74 میں جا کے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے بدلے عرب امارات کے ساتھ ایک بہت چوڑی اور لمبی پٹی ساحل تک، یعنی ریگستان سے لے کے عمان کے بارڈر سے لے کے ساحل تک جو ہے وہ ابو دھابی نے سعودی عرب کو دی، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب نے جدہ معاہدے کے اندر عرب امارات کو تسلیم کیا، جس کو آج بھی عرب امارات زبردستی اور مجبوری کا معاہدہ کہتا ہے۔ اور یہ وہ علاقہ تھا جو کہ تیل والا علاقہ تھا، اور جہاں سے تیل کے ذخیرے جو ہیں یہاں پہ موجود تھے۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2011 کے اندر محمد بن سلمان، محمد بن زید، شاہ سلمان کے دور میں 2011 کے بعد سے بہت زیادہ یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور نہ صرف یہ قریب آئے بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ قطر آج جو بالکل ساتھ ہے، سعودی عرب کے قدم سے قدم ملا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ عرب امارات کی بجائے قطر اب اس کی جگہ لے گا، پاکستان وہاں سے اپنی فائنینشل سپورٹس بھی لے گا، اور وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مزید چیزوں کو بڑھائے گا۔ تو قطر کی ناکہ بندی کی گئی سعودی عرب کی طرف سے، یو اے ای نے مکمل طور پہ ساتھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ قطر کو آپ دیکھ لیں کہ قطر کس جگہ پہ ہے۔ قطر کی ایئر لائنز کو سعودی عرب سمیت کسی نے بھی اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی جگہ نہیں دی، اور یہ کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد ایک ملاقات نے اس سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی قطر کے بعد ہم دیتے ہیں یمن کے معاملے میں پاکستان نے پارلیمنٹ سے اپنا منظوری لی، اور یمن کے اندر اپنے فوجی نہیں بھیجے۔ سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو گیا، لیکن اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ آج پاکستان اور سعودی عرب کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یو اے ای اس وقت یمن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جب ویژن 2030 آیا ہے تو دبئی یہ سمجھتا ہے کہ کمپیٹیٹر اس کے بالکل ساتھ آ گیا ہے، اور جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اب نہ صرف دبئی بلکہ ریاض میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں۔ اب جہاں پہ انہوں نے غیر ملکی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے تمام بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر، سعودی عرب کی اپنی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کمپنی کے اندر ان کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے شیئرز ہیں، ان کا انفلوئنس ہے، امریکہ کے اندر ان کی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، تو ان کمپنیوں کو اپنے ممالک کے اندر لانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جی ختم ہو گیا
गया, रकाबत शुरू हो गई और बस अब तो बस दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको देने का मतलब ये था कि बेशक यमन के अंदर, सूडान के अंदर, वहाँ बहीरा अहमर वाली साइड पे, सऊदी अरब की दूसरी साइड पे, स्विस कनाल वाली साइड पे यूएई ना सिर्फ बहीरा अहमर बल्कि अफ्रीका के ममालिक के अंदर भी अपना रसो रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और तमाम समुद्री रास्तों को अपने लिए सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हैं, तशवीश का इजहार भी वो कर चुका है। तो बेसिकली अब यूएई ये चाहता है कि वो इलाकाई बालादस्ती के हवाले से कंपेटिटर बन चुका है सऊदी अरब का और वो चाहता है कि मैं अपना रास्ता अख्तियार करूँ, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है कि ये मामला बहुत आगे तक चले। एक वाक़या इनको इंतहाई करीब लेके आ सकता है। अब आप ईरान और यूएई की कहानी सुन लें। ईरान और यूएई के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूएई ने ईरान के साथ जब पूरी दुनिया तिजारत नहीं कर रही थी, यूएई तिजारत कर रहा था और हमने ये देखा कि इनका जो असल मसला है वो इनके 3 जजीरों का है और ये आज से नहीं है। 1971 में हमने ये देखा कि अबू मूसा, ग्रेटर तनीब और साथ में लेसर तनीब, ये दोनों तीनों जजीरे जो हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बिल्कुल कोने पे पड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त ईरान ने इन पर कब्ज़ा कर लिया था और बेशक यूएई इसको शारक कहता है, अपनी और दीगर चीज़ें कहता है, लेकिन वो अभी तक ईरान के कब्ज़े में और ये एक सबसे बड़ा तनाज़ा है। न सिर्फ वो बल्कि हमने ये भी देखा कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं वो भी इस वक्त यूएई के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बनी हुई हैं और इलाकाई असर रसूख के हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक कोशिश करते हैं वो भी चीज़ें मिल मिला के इस वक्त यहाँ पे ईरान और यूएई के ये ताल्लुकात यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूएई कभी भी लड़ना नहीं चाहता, वो मामलात को सुलह से खुश इखलाकी के साथ सॉर्ट आउट करना चाहता है और जब कभी भी उसको मगरिब से झटका लगेगा यकीनी तौर पे लौट के वो इसी तरफ आएगा और शायद इस जंग के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हों कि चीज़ें जो हैं वो इतनी ख़राब ना हों जितनी कि समझी जा रही हैं। इसके साथ ही अरब अमारात के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कितना ताकतवर है, इतना सा मुल्क, लेकिन ऑयल के हवाले से आप ये देख लें कि 5 मिलियन बैरल उनकी पैदावार पहुंची हुई है। पूरे ईरान की 5 मिलियन बैरल पैदावार नहीं है, यानी कि तकरीबन 4.5 to 5 मिलियन बैरल टोटल पैदावार ईरान की है। उसकी जो तेल की पैदावार है वो मुकाबले में है ईरान के। इसके साथ आप ये देख लें कि आलमी तिजारती मरकज़ के तौर पे उसका कोई मुकाबला नहीं है। मालियाती लिहाज से आप देख लें कि सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 अरब रुपए का मालिक तो अबू धाबी है, 400 अरब डॉलर का तो दुबई है, बकाया जो रियासतें हैं वो बेचारों की 20 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक के हवाले से, पोर्ट्स के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हम ये कह सकते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जैसा जो मुआहिदा है अफ्रीका और एशिया के अंदर जो कंपटीशन शुरू हुआ है इसकी वजह से थोड़े से मामला ख़राब हुए हैं। अदरवाइज़ चाहे इनका मीडिया हो, चाहे इनकी एविएशन हो, चाहे इतिहाद एयरलाइंस हो, चाहे एमिरेट्स एयरलाइन हो, चाहे टूरिज्म हो, ये सब यूएई की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है और हम ये देखते हैं कि ये खित्ते के अंदर एक मजबूत और बाअसर मुल्क है। इसको इस तरह जो चुटकियां बजा के कागजों के ऊपर ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। अब असल चीज़ पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता, एक बात याद रखें कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ तारीख़ी हैं बल्कि मजहबी और सकाफ़ती बुनियादों पर भी इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं अरब अमारात के साथ। और हमने ये देखा कि ऐसे ही नहीं, 16 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे जाके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सालाना 7 बिलियन डॉलर भेज रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। पाकिस्तान ने चाहे तजारती मामलात हों, चाहे मुआशी मामलात हों, हर चीज़ में शराकत दारी की है, सियासी और सिक्योरिटी ताउन एक दूसरों के साथ किया है। तो अब शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहयान से लेके शेख मोहम्मद बिन ज़ैद तक हम ये देख रहे हैं कि ममालिक के दरमियान उतार चढ़ाव आता रहता है और जब हुकूमतें बदलती हैं, हुक्मरान बदलते हैं, तो अक्सर जो सोच और अप्रोच होती है वो 1 मिनट में ममालिक को करीब ले आती है। और पाकिस्तान किसी सूरत भी अरब अमारात से अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता और जब कोई मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता तो फिर वो ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब होते भी नहीं हैं। हाँ, नखरे वखरे हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर उसको थोड़ा सा करना पड़ता है। वो देखते हैं अब कौन करता है, कैसे करता है, किस तरह करता है। तो जनाब अब अगली बात मैं आपको बता दूं
کہ 14 نکاتی فارمولہ میدان میں آ چکا ہے اور پاکستان کی ریکویسٹ پہ فریڈم پروجیکٹ جو ہے وہ رک چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایم او یوز دستخط ہونے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اعلان جنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور جنگ کا خاتمے کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ 30 دن کی مہلت دی جائے گی، اور ایک جو معاہدہ یعنی کہ مذاکرات ہیں معاہدے کے، اور جو ایٹمی پروگرام پر حتمی بحث ہے وہ 30 دن کے اندر اندر اسلام آباد اور جنیوا کے اندر شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آبنائے حمز کو 30 دن کے لیے کھول دیا جائے گا، جہاں سے ایران بھی اپنی طرف سے کھول دے گا، ادھر سے ناکہ بندی بھی ختم ہو جائے گی، اور تمام ممالک کے لیے تجارت شروع ہو جائے گی۔ اور جو ایٹمی پروگرام کے اوپر پابندی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران 12 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی روکنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ 20 سال کے لیے رکنی چاہیے۔ یہ آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائے گا۔ دوسرا حیران کن طور پہ ایکزیوس امریکی میڈیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران راضی ہو چکا ہے اپنی افزودہ یورینیم جو کہ 60% تک ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے 400 کلو کی بجائے 600 کلو بنائی ہوئی 200 کلو رکھ لیں، 400 کلو دے دیں، کوئی نہ کوئی حساب کتاب تو لگ سکتا ہے نا، لیکن اس کے بدلے میں ان کے منجمد اثاثے $20 بلین سے کہا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا $100 بلین، کوئی کہہ رہا $20 بلین، بہرحال جتنے بھی ہیں وہ فوری طور پہ ایران کو مل جائیں گے۔ نہ صرف وہ ملیں گے بلکہ ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی اور بتدریج ہٹیں گی، تیل بیچنے کی اجازت ہوگی، اور ان کی عوام بھی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے گی۔ اس حوالے سے پیچیدگیاں بھی بہت ہیں، شکوک و شبہات بھی بہت ہیں، لیکن ہمیں اچھے کی توقع کرنی چاہیے، کیونکہ اتنے مہنگے پٹرول کے ساتھ دنیا نہیں چل سکتی، یہ اب تک سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔